Halo teman-teman, ayo kita mencari mainan di sini. Let's go. Wehehe, lihat teman-teman, kita menemukan keranjang. Ayo kita isi penuh keranjang ini dengan mainan. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, sepertinya kita menemukan mainan. Wow, apa ya itu? Wow, lihat teman-teman, panjang sekali ya kerennya. Wow, ini ekskavator keren teman-teman, untuk memindahkan alat berat. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di keranjang kosong ini. Widih, lihat teman-teman, truk ini ada pengeruknya. Ini truk ekskavator. Widih, mantul, mantap betul. Kita kumpulkan di sini. Wehehe, lihat teman-teman, ini bis sekolah. Bis sekolah berwarna merah dan atapnya berwarna putih. Widih, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, masih ada 3 mainan teman-teman. Widih, ini truk molen. Truk molen untuk mengecor jalan. Widih, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, truk ini lagi membawa mobil. Widih, mobilnya berwarna putih dan truknya berwarna merah. Wow, ini truk towing. Widih, mantul, mantap betul. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, ini mobil pemadam kebakaran, water cannon, turbojet fire engine. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini teman-teman. Ayo kita lanjut mencari teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, kita menemukan mainan lagi. Wah, tersangkut teman-teman. Wow, ini mobil pickup teman-teman. Mobil pickup berwarna biru. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, rodanya besar sekali teman-teman. Ini bulldozer. Bulldozer berwarna kuning. Wow, keren. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, ini kereta cepat. Kereta cepat berwarna biru. Mantul. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, ini mobil box. Mobil box berwarna hitam dan juga kuning. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, apa itu teman-teman? Mainannya berwarna kuning. Wow, ini truk tangga. Keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Widih, kita sudah menemukan lumayan banyak mainan teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, kita mendapatkan mainan lagi. Wow, lihat teman-teman, ini truk molen. Truk molen untuk
mengaduk semen. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wehehe, lihat teman-teman. Kita menemukan mobil ambulan. Mobil ambulan untuk mengantar pasien. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini dump truck untuk mengangkut pasir. Mantul, mantap betul. Kita taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Ada bis kecil. Wow, ini dari series Tayo teman-teman. Yang berwarna biru namanya Tayo dan berwarna hijau namanya Rogi. Wow, gokil sih. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil box International Transport. Wow, keren ya. Kita kumpulkan di sini. Ayo, kita lanjut mencari teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada banyak mainan yang tersangkut. Wow, di bawahnya juga ada mainan teman-teman. Ayo kita ambil satu-satu teman-teman. Kita mulai dari sini. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil truk sampah, garbage trucks. Wow, pintunya bisa dibuka teman-teman. Keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, truk pasir teman-teman. Keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Widih, ini truk kren teman-teman. Truk kren berwarna kuning. Wow, keren. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ekskavator. Ekskavator berwarna kuning. Wow, mantul, mantap betul. Kita kumpulkan di sini. Wow, masih ada 2 mainan teman-teman. Widih, berwarna hijau toska. Ini slender untuk menghaluskan jalan. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, itu yang terakhir teman-teman. Ayo kita ambil. Wow, tersangkut. Berwarna biru dan juga hitam. Ini forklift. Forklift untuk mengangkat barang. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Keranjang kita sudah terisi penuh dengan mainan. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi di sini untuk mencari mainan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.